जिला अण गेजेटेड प्राणी चिकित्सा वैषयिक कर्मचारी संघर सम्मिलन। राज्य अण गेजेटेड प्राणी चिकित्सा वैषयिक कर्मचारी संघर अनुगुल जिला शाखार 10म त्रैवार्षिक सम्मिलन नाल्को नगर स्थित आलुमिनियम मजदूर संघ कार्यालय रे राज्य संघर पूर्वतन सभापति उपेन्द्र नाथ रणांक सभापतित्व में अनुष्ठित हो जाइछि। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाव पालडा विधायक अशोक कुमार महांती, सम्मानित अतिथि भाव अनुगुल विधायक प्रताप चंद्र प्रधान, जिला मुख्य प्राणी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर निरोध दास, राज्य संघ संगठन संपादक रामचंद्र नायक, कोषाध्यक्ष दीपक राउत, जिला संघ सभापति दुर्गा प्रसाद साहू प्रमुख मंचासीन थिले। प्राणी सहायता केन्द्र रे अटेंडेंट नियुक्ति, दरमा वृद्धि, ग्रस्त भत्ता वृद्धि और मासर दरमा सह साइकेल बदल में मोटरसाइकेल भत्ता प्रदान, एलआईसी मानकु एएचएल केस रे न पठेबा, साप्ताहिक छुट्टी प्रदान, समस्त चिकित्सा केन्द्र रे प्राणीधन निरीक्षक पद पूरण, शिल्प संस्था जनित क्षयग्रस्त ग्रामगुड़िक शिल्प संस्था अनुदान रे पशु चिकित्सा शिविर करने, अन्य राज्य तुलन में दरमा रे असंगति दूर करने, क्याडर पुनर्गठन, बीमा पिछा 30 टंका प्रदान, सरकार निजे कंबाइन टीका प्रस्तुत कर जोगेबा आदि दाबी नहीं मंचासीन संघ कर्मकर्ता माने मत रखिथिले। मंचासीन उभय विधायक निज निज वक्तव्य कही जे सरकार सदासर्वदा आपण मानक पछरे अछि और समस्त दाबी को तर्जमा करी पूरण कराजिबो बोली प्रतिश्रुति देथिले। जिला संघ संपादक चित्तरंजन प्रधान को उपस्थिति रे भेटनारी टेक्नीशियन बसंत कुमार साहू सभा कार्य परिचालना करथिले। शेष में जिला संघर नूतन सांगठनिक कर्मकर्ता निर्वाचन करा जायतिला। मोर ये अणगेजेटेड आम पशुपालन गेजेटेड गोटे संघ, ये संघर आज उत्सव थिला, नूतन कर्मकर्ता को शुभेच्छा देवार थिला। तेणु मु समस्त शुभेच्छा शुभकामना दूची। मुझे खाली कहि से जो जो डिमांड रखी थे सरकार पाखे गोटे डिमांड एवं प्रिय मुख्यमंत्री किसी पूरण कर मुख्यमंत्री आम आमर मंत्री आमर मुख्यमंत्री एम को आम सांगे जाइकी जेहेतु आम जिलार एम कर्मकर्ता जिलार सब विभिन्न प्रकार सुविधा असुविधार आज गाई मान कथा हो गोपालित जिते पशु अच्छा से विभिन्न प्रकार चिकित्सा कर सेवा भी कर तेणु जो डिमांड अच्छी निहाती हवा दरकार। तेणु या नहीं आम सरकार पाक मुख्यमंत्री पाक जीवु, आम मंत्री पाखे कथा हूँ, जहाँ डिमांड अच्छी पूरण करूँ, पुणी थे शुभेच्छा जनइबी। मुझे कहीकि आसी तुम सांगे अच्छी और जहाँ कम अच्छी मत जिते कहे मुझे सांगे रही पूरण। आज जो सम्मेलन रे विधायक 2 जन उपस्थित थिले, से तांकर अभिभाषण रे जहाँ सब कहीगले से आम निश्चित जे आम 2 जन विधायक सहयोग लोड़े आमर जो सब दाबी अच्छी से गुड़ा सब किछि मात्रा रे पूरण हो पार। मुख्यतः आम दाबी गुड़िक भितर गोटे है आमर रिस्ट्रक्चर, जहाँकि 40 वर्ष धरी यही कैडर 40 वर्ष धरी रिस्ट्रक्चर हो नाला, किंतु वर्तमान गोटे रिस्ट्रक्चर है किंतु ता द्वारा कहीं किसी लाभवान हेबे नहीं। तेणु सरकार पाखे आमर अनुरोध ए रिस्ट्रक्चरटा को संघ माध्यम रे संघ आलोचना करने चाहूँगी सरकार सहित। सरकार समय दे आलोचना करी एटा को जदि किसी परिवर्तन करें ताहले यही कैडर किसी लाभ हो। सरकार पदोन्नति बा अन्यान्य सुविधा सुजोग दियंती कर्मचारी को एइथिपाई जे सेमाने ठीक समय रे ठीक सुविधा सुजोग पाइले सेमानकर काम करिबारे आग्रह बढ़िबो, सेइथिपाई विभिन्न प्रकार प्रमोशन दिया जाए। किंतु आम ये विभाग रे आम कैडर पर्टिकुलर आम कैडर जो सब पदोन्नति मिलूची कि सेगुड़ाक कौन सी मात्रा गोटे % भी लाभवान कई होना, बरं अन्य जिला को बदली होई हैरान होती। तेणु सरकार पाखे अनुरोध आउ गोटे कथा, यही विभाग रे चारोटी कैडर अच्छी, गैजेटेड कैडर गोटे अच्छी, क्लास 4 कैडर गोटे अच्छी, फर्डर कैडर गोटे अच्छी, यही प्रकार 4-5 प्रकार कैडर अच्छी। सबू कैडर वर्ष को अति कम रे गोटे थर माने रिस्ट्रक्चर हो पार्टी, डीपीसी हो पार्टी, किंतु आमर रिस्ट्रक्चर 40 वर्ष धरी होनी, डीपीसी 2 वर्ष 3 वर्ष थरे हुए, जहाद्वारा पदोन्नति न पाई भाई माने आमर अवसर ग्रहण कर। धन्यवाद। देखा स्तर में कि आमर जो मैंने कर्मी फील्ड को जाऊँ किसी असुविधा सम्मुखीन है विभिन्न प्रकार असुविधा सम्मुखीन सरकारी साहय कौन करेंगे सेटा तो तृणमूल स्तर असुविधा जोटा कि मु मोर भाई भौणी मैंने समस्ते
ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଗାଈ ସେବା ଦେଲାବେଳେ ଆମକୁ ଆଘାତ ଲାଗୁଛି, ଗାଈକି ମଧ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବେଳେବେଳେ ଆମର ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା ଗାଈ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ଆଜି ଦାବିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଆଇନ ସମ୍ମତ ଦେବା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ, ଯେହେତୁ ଆଇନ ସମ୍ମତ ମିଳିନାହିଁ ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ଯଦି କୌଣସି ପଶୁପକ୍ଷୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡିତ ହେଉଛୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଦାବି ରଖାଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, କାମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କିମ୍ କାମ, ଟିକାକରଣ, କୃତ୍ରିମ ପ୍ରଜୋଜନ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ କାମ ହେଲାଣି, ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କର୍ମଚାରୀକି ଏଲ୍ଆଇ ବା ଭିଟିଙ୍କୁ 3ଟି ଲେଖେ ପଞ୍ଚାୟତ ବି 3-4ଟି ଲେଖେ ପଞ୍ଚାୟତ ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 3-4ଟି ପଞ୍ଚାୟତ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର କୌଣସି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଡାକରା ଦେଲା ଆମେ ତା ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ଏକ ପ୍ରକାର ଅସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର 100% ଯେତିକି ପାରୁଛୁ, যত পর্যন্ত পারুଛୁ ଆମେ ସେତିକି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଇ ଆସୁଛୁ ଲୋକଙ୍କୁ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ, ସିଏ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ, ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ କାମରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କରିପାରୁନାହୁଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିଲେ ଆମେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଖୁସି ହେବୁ। ଆଜି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଶାଖା ପ୍ରାଣୀଧନ ବୈଶେଷିକ କର୍ମଚାରୀ ଏ ସଂଘର ଆଜି ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ଥିଲା ଏବଂ ସାଧାରଣ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେଥିରେ ମୁଁ ଏବଂ ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଅନୁଗୁଳ ପ୍ରତାପ ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲୁ। ବାକି ଆମର ଡକ୍ଟର ନିରୋଧ ଦାସ ଯିଏ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରାଣୀଧନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସଂଘର ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଜିଲ୍ଲାରେ, ପ୍ରାଣୀଧନ ଚିକିତ୍ସକ ଏବଂ ବୈଷୟିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅବଲୋକନ କଲୁ ଏବଂ খুব ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଯିଏ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ଜେନା ତାଙ୍କୁ ଭେଟିକରି ଏ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ସେ କିଛି ଦାବି ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆପଣଙ୍କର 114 ପୋଷ୍ଟ ଥିଲାବେଳେ 78 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର 38 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ସଂଖ୍ୟାରେ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ବାକି ପଦବୀ କିଭଳି ପୂରଣ ହେବ ଏବଂ ଏଠି ଯେହେତୁ ଅନୁଗୁଳ ଗୋଟେ କୃଷି ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲା, ଏଠି ଗୋଧନକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କେମିତି ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା, ପାଳନ କରିପାରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପଦ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଆମେ କଲୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ 3 ବିଧାୟକ ଜିଲ୍ଲାର ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଅଛୁ, ସେ ସଂଘ ଏଇ ସଂଘ ସହିତ ଆମେ ଅଛୁ। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଆମେ ସାମିଲ ହେବୁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର ସଂଘର ଘର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସବୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ମାନ୍ୟବର ଅନୁଗୁଳର ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକି ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ବିଧାୟକ, ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତେଣୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆସି ବସିଲୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଅନୁଗୁଳରୁ ମଦନ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା।